I'ma take a two. Welcome to Mobile Legends! Bunak naman nun. Wait for me! Just on a whim! Ay nako. You have slain an enemy! Hindi pa napatay. Okay. Napatay eh. Oh, we aspirants are the Hirap na ano, lapo, gara. launch attack! Hindi ko kaya. Tangina namang lapo to, lupit. Wala na, patay na. Our turret Gara, hindi na tayo manalo. May protection naman ako, kailang matalo. will pay attention to me! Gago, patay ka dyan. Tanginang rotation to, ang galing ng kalaban. Hindi tayo makadamage sa Tori. Labot naman kasi ng picking natin. Late game pa ako. Ay, nako. Tira mo, hindi ako makadamage. Putang inang yan. Ayoko na. Nanggigigil na ako eh. Mga panggigil naman eh. Ano mo, trash talkin mo ako. Sanay ako sa trash talkan ka. Layla, naka ano? Pang dominance? Ano? Nakabaka talaga kabobo, Layla. Tama, patay ang yan, Layla. Are freaking me Patay yan. with their ugliness and Oh. slain more. Uy, talo to. Aminin natin, talo tayo. Putang ina, inabot ako ng mo. Patay na. Ganun ba talaga kasakit niya si Harley? Ayoko na. Talo na. Yung top lane, tapos. Yung top lane, tapos. The training tests are the key. Gago pa tayo. Namasok na, Gi. Nag-aasim na sila. Anong gusto ko sa kalaban? Nag-aasim. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ako ang tatapos ng laban. Kahit wala pa tayo napupush. 11 minutes no push. Outside world? Mo. I know. Pwede pa yun. Tangina mo ka, Layla. Initiate Hindi lahat ng silong patalo to. plays just on a whim doesn't mean anything. Yan, yes. Ano yun, Layla? Pag bobo, maingay. Looking around. Don't wanna Hoy, may lord sa baba. Ay, pwede hindi mag-out. Gago yung damage ng ano yun ah. In nomine Patris Okay, et ito. Filii et Spiritus Sancti. Patay ka, Layla. Gago ka pa. Uy, tang... Ano? Ito, dinidipin. Ito, gago, kulang. Out. Uy, Layla. Preheat, putang ina mo. Of course, people pay attention to me. It's Ang asa. Tay. Ano magpipreheat basta ng ano? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Yun pa oh. Yan oh, yan oh, Gi, kainin nyo yan. Tapos. Tara, mid lane. Tangina nyo ha, kayo ha. Ang yabang ng Layla. on top again. Mid na ba? Patay pa ito. Tap na ako. Hindi kaya mid. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Boy, bot lane na oh. Kita nyo naman. Hindi ako pwede mag-clash. Nice. It took me ages to Pagasa pa. suit. Uy, Lord. Destroy the turret. Attack the Lord. Hey, Lord na ako. Ako na. Attack the Lord. Ang lakas ng silong. Gagong lalim. Base is under attack.
Hidip. Hidip. Ba. Tapos. Daban. Eritel. Eritel for 3. Eritel. Ubus na kalaban. In Ubus ang gago. nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Wala. Ubus ang gago. Tapos to? Ano, magsipibi mo ba? Victory! Gago!